Я хотя бы овқоти намакаш нормальный, ин шудазик, ин бей намак штас намегам. Да. Вот тем более писар слабо. Это мой косяк. Что тоже признаю. Да, вот, хайрат, тембем рахмат. Я хотя бы худому пешаврама тариф на микуна. Как некоторые. Ма худам тарифи, я. Ой, кайбу тариф, что? Не, Михаил. Ладно, хорошо. Как сказать тариф кунат, афан я хотя бы пеш аз хонаш рафтани келинам, ами корой қин хамир кун, алачокун все специально намегам. Ами хамир шумо дар кор неми мант шумо дар кор не специально намехоним ваш барват келин, обязательно باید یگون چیزی قین گفتنش در کار. یگون قلم کنید، یگون فتیل پیازار کنید. این کاری مهمی. هر چی به وقت روات خونیم واش با. حده. مقصدی من вообще نروات. Я тоже умная. С вечера подготавливаюсь, знаете. Я хотя бы алкоты заказное. Кудам вечером, кудаш мало, а кафе будаги. Да, раскусили, хорошо, ладно, хорошо. Я хотя бы анджумой биссол пешанки на пешан. Ты намёкин, да? Типа я старомодная, что ли? Кто сандуктанаги паттоит мегам, кто на хрем гам, чего мы пишет сандуканги, кто? Когда? Вы нафталин на боша. Вы я гончи на боша, вы сандук на боша. Озеро мода, это мода. Если гоняться за модой. Смотрите, какая красота. Я хотя бы по моде одеваюсь. Я хотя бы. Вам уже нечего сказать, поверьте. Я хотя бы. Айваш нест. Все. Нет ответа. Вот. Пока-пока. Максимум вообще нормально. دخترها اگر که کمانده همین خوشتمانو کردیم با کار کردن خودتون در کمپانی فابرلیک از خانه نبرآمده دخترها هر 21 روز ما طریق تلفنتون معاش کلان گرفته میتونید از کمپانی فابرلیک دخترها ما شما با یاردم میتیم همش یاد میتیم دستگیری میکنیم یگان جای قینیش نیست فروخته گشتن در کار نیست دخترها فروختن شرط و ضرور نیست باور کنیدتون از خانه نبرآمده به یگان معلومات عالی به یگان مشکلی شما میتونید که معاش نقض گرفتن برای این ما شما با یاردم میکنیم دخترها همین واتساپ من با просто любой смайлик равон کنید любой نمود смайлик равон کنید ما شما بس سراز معلومات درباره کارمون равон میکنم اگر که مخکوم شود کارمون همکاری میکنیم دختر اگر که مخکوم نشود چیزی کم ندارد مقصدی من واقعا نرود